क्या है ये? हाँ, ये क्या है? ये 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 क्या है? मैं बूंदी तो खा लूं। क्या है ये? डॉग ये 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 हेलो ये दादा ये अरे डॉगी ये और गुड। आम ऐसे अनार आसे आम छोटी से इमली बड़ी से एक छोटे उसे उल्लू बड़े उसे ओम ए से एली ऐ से ऐनक ओ से एली औ से ऐनक क्लिक औ से ए फॉर एप्पल बी फॉर बर्ड सी फॉर कैट डी फॉर डॉग ई फॉर elephant एफ फॉर fish जी फॉर अंगूर एच फॉर और आई फॉर आइसक्रीम जे फॉर Look, के फॉर guide, एल फॉर the red, एम फॉर mango, एन फॉर chia, next, ओ फॉर onion, पी फॉर bacon, क्यू फॉर cream, आर फॉर diabetes, एस फॉर comfort, एस फॉर pen, टी फॉर eagle, यू फॉर orange, यू फॉर ink, यू फॉर and la, वी फॉर वी फॉर देखो बंगाल डब्ल्यू फॉर वॉच मैंगो ये एप्पल ये कीबो ये क्या है? वॉच ये कीबो ये लटपट ये बताओ। आलू ये बताओ। कलर ये काशवी ये बताओ। ये क्या है? ये हीरा ओके।